سما کی آواز بن چکے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مہک کی فیملی سے تم نے بات کی، ان سے مزید بات بھی کریں گے، لیکن جو ہمارے بلال بھائی ہیں اور جو ہمارے ساتھ فائقہ موجود ہیں، ذرا میں چاہوں گی ان سے بھی بات کریں۔ السلام علیکم بلال اور فائقہ۔ السلام۔ اچھا بلال بھی آپ مجھے بتائیں، ماشاءاللہ سے آپ جب سے اس کمپٹیشن میں آئے آپ ہمارے فیورٹ تھے۔ فائقہ آپ بھی ایسی تھی ماشاءاللہ، اور میں تو دل سے چاہتی تھی جب میں آپ لوگوں کو سنتی تھی کہ آپ لوگ جیتے ہیں، آپ کو، زینب کو، مہک کو، ارسا کو، فریال امبر ہمارے پاس اتنی پیاری بچی آئی تھی، وہ بھی پڑھتی تھی۔ تو آپ بھی لیکن جب آئے تھے تو آپ کی آواز سے بھی لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے بنو سما کی آواز اس بار نا لاہور سے کوئی جیتے۔ آپ کی اپنی کیسی تیاری تھی اور آپ کا سفر کیسا رہا؟ بلال آپ کو آواز جا رہی ہے نا؟ مدیہ نے آپ سے سوال کیا بلال۔ میرے خیال سے شاید رابطہ ہمارا ان سے منقطع ہو گیا ہے۔ اچھا دوبارہ، اچھا جو فائقہ بیٹھی ہوئی ہے بلال کے پاس ذرا کنیکشن ہم ٹھیک کریں گے کہ بلال سے مجھے بھی ایک بہت ضروری سوال کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس جو فیملی موجود ہے انہی کے پاس واپس جائیں گے، ان کی والدہ سے میں انفیکٹ بات کرنا چاہوں گا کہ مدیہ آج کل چونکہ جب سب سے پہلے گھروں میں جب بچیاں کسی شوق کا اظہار کرتی ہیں نا کہ ہمیں نعت خوانی کا شوق ہے یا ہمیں کوئی کام سیکھنا ہے یا ہمیں پڑھنا ہے یا باہر جانا ہے، تو سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی کہ بچیاں باہر نہ نکلیں۔ آپ بھی اس بات کو سمجھتی ہیں، مشکلات ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ بچوں کے لیے بہت زیادہ یہ، اور آپ کے پیرنٹس نے آپ کو اتنی حوصلہ افزائی کی، آپ کو اتنا آگے بڑھایا، میرے بھائیوں کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جتنا اپنی بچیوں کو سپورٹ کیا۔ تو پھر یہ دیکھیں یہ کچھ گھروں میں جب ہوتا ہے تو بچیاں کتنا زبردست نام ماشاءاللہ کماتی ہیں ماں باپ کے لیے۔ تو ان کی والدہ سے میں بات کرنا چاہوں گا اور ان کی والدہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا یہ بالکل جب چھوٹی سی تھی آپ کی بیٹی، کیا تب بھی اس کو شوق تھا پڑھنے کا؟ یہ بتائیے کس عمر میں آپ نے یہ دیکھا کہ اس بچی کو شوق ہے پڑھنے کا؟ جی آئی تھنک ان کے بھائی کے پاس مائک ہے، ادھر بھی آواز نہیں ہماری جا رہی، ذرا چیک کیجئے گا پلیز ہماری آواز جا رہی ہے وہاں پہ؟ بلال تک ہماری آواز جا رہی ہے؟ بلال آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ اچھا بلال اپنے ذرا سفر کے حوالے سے بتائیں کہ آپ جب بنو سما کی آواز میں آئے تھے کیا ایکسپیکٹیشن تھی اور آپ کا یہ پورا سفر کیسا رہا؟ جی مجھے بہت اچھا لگا پورے سفر میں جو میری اصلاح ہوئی، خاص طور پہ تلفظ کے حوالے سے، اس پہ میں نے شاید کبھی اتنا زیادہ غور نہیں کیا تھا جو اس کمپٹیشن میں پورے میں نے اس کو دھیان میں رکھا۔ اور ماشاءاللہ ہمارے جو دونوں سینئر ججز ہیں فصیح الدین سہر وردی صاحب اور سبیع الرحمانی صاحب، ان لوگوں کی بہت اصلاح جو ہے نا کام آئی الحمدللہ۔ ان کی اصلاح کی وجہ سے ہم نے اور مزید محنت کی اور جس کی وجہ سے ہم نے پوزیشن بھی سیکیور کی۔ تو بہت اچھا ایک کمپٹیشن ہمیں دیکھنے کو ملا، سب اچھا پڑھنے والے تھے الحمدللہ، ان میں نمایاں پوزیشن اللہ تعالیٰ نے۔ بلال وہ کیا لگتا تھا کہ آپ جب آپ پڑھ رہے تھے تو ظاہر ہے بہت سارے بچے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، تو کون سا بچہ دوسرا ایسا تھا جو آپ کو یہ لگتا تھا کہ بھئی یہ بہت اچھا ہے اور یہ شاید بہت آگے نکل جائے؟ مجھے مہک کے بارے میں پہلے بھی معلوم تھا اور کہ وہ کمپٹیشنز کر چکی ہے اور ماشاءاللہ اس کی آواز بھی اس کا بہت اچھا ہے۔ تو مجھے مہک کے ساتھ ہی تھا کہ اگر میرا مقابلہ، اگر میں فائنل میں گیا تو مہک کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس کو۔ اچھا مجھے اتنی اچھی بات لگ رہی ہے، میں یہ ان سے ضرور پوچھوں، دونوں ججز جو تھے آپ کو زیادہ ڈر کس سے لگتا تھا کہ کون سب سے کم مارکس دیں گے، یہ بتائیے؟ مجھے نہیں، سب کو ڈیفینیٹلی فصیح الدین سہر وردی صاحب سے ڈر لگتا ہے کہ ان کے کمنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے، فصیح بھائی کو معلوم تھا یہ آنے والا ہے، لیکن ان کے ڈر کی وجہ سے ہی ہم نے سیکھا بہت۔ ایک تو اتنے پیارے بچے ہیں نا آپس میں محبت خلوص بھی سے بھرے ہوئے، دیکھیں، اور آپ کو پتہ ہے صرف بلال میرا بھائی آپ نہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں، ابھی دیکھیں نا کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ کیا ہوا، میں ایسے ہم سب ان سے ڈرتے ہیں، تو وہ آپ لوگ ایسی نہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی ڈفرینٹ چیز تھی۔ اچھا میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی، والدہ جو ہے ان کو آواز سنبھالی جا رہی ہے مہک بطول کی، آنٹی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، اب تو ماشاءاللہ سے مہک جو ہے وہ بن چکی ہے اور وہ جیت چکی ہے بنو سما کی آواز کا ٹائٹل، اب آگے آپ لوگوں کی اب عید کی کیا تیاری ہے؟ کیونکہ پہلے ایسا ہوا تھا کہ پہلے بھی 2 بار رمضان میں آئی تھی نہیں جیت سکیں، لیکن اس بار رمضان میں جب آئیں ٹائٹل بھی جیت لیا، تو اب کیا گھر والوں کا پلان ہے آگے؟ بیٹا اب تک ایک ہی ہے اعلان کہ اللہ تعالیٰ میں مدینہ شریف دی حاضری نصیب کر دے، الہی آمین، اور الہی کچھ آمین، نہیں، الہی آمین۔ یہ ہوئی ہے کہ سانو اللہ اور آپ دے محبوب دا کار بکھا دے وے، الہی اور آمین، میری دعا ہے کہ میری مہک میرے نال جاوے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آنٹی جی میں نے گل دسو ہے مہک تانوں گھر چ تنگ کر دی ہے؟
जब बड़ी चंगी बीबी बच्ची है मैं दसो ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦਲ ਹੈ। अच्छा अब आंटी जी मैंने पहले सवाल ये किया था, आपको अम्मियाँ- आवाज ही गई अम्मियाँ बड़ी कि अच्छी भेदी बचपन होती से हैं। इसको कब से शौक था, ये आपको कब से कहती थी कि मैंने पढ़ना है? बहुत शुरू में इसने आपको इसरार किया कि मैं पढ़ना है, मैं टीवी पे पढ़ना है, मैंने पढ़ना है, ये बताएं आप। ਬੇਟਾ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਸਨ। जी अच्छा अच्छा, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਤਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ। माशाल्लाह। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ। माशाल्लाह ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ हाय, वाह माशाल्लाह वाह वाह, अच्छा ये ਔਰ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ। माशाल्लाह अल्लाह इससे भाइयों को सलामत रखे, लंबी उम्र दे। लेकिन आंटी जी तुसी क्या है बड़ी जिद्दन है, ऐ ते दसो कि केड़ी शय च जिद कर दी है? ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੱਸ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਤਲ ਨਾ ਪੀ, ਪੀਜ਼ਾ ਨਾ ਖਾ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾ ਖਾ। ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਅੱਜ। लेकिन वो देखिए उसकी जिद जो है ना, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो प्यार मोहब्बत है आपके साथ और वो माशाल्लाह जीत गई है। आपकी दुआएं थी ना, आपकी दुआएं जो साथ थी, तो वो बच्ची ने तो जीतना था। ਬਸ ਬੇਟਾ आंटी अल्लाह पाक तानू लंबी जिंदगी देवे, आमीन, लंबी आमीन। हयाती देवे, तो तुसी इन्हां दे सर पे सलामत रहो। मैं जरा फाइका पे आऊंगी। फाइका, मुझे कल आप एक बात बताइए, कल जब आप जीती तो हम देखे जब आपकी थर्ड पोजीशन आई तो आप मुसलसल आप भी रो रही थी, तो ज़रा हमें भी बताएं क्योंकि हम भी बड़ा मतलब आपके लिए खुश तो हम थे। कहीं ऐसा तो नहीं आप इसलिए रो रही थी कि आपको लग रहा था नहीं आपको फर्स्ट आना था, या आप खुश बहुत थी? क्योंकि मैं आपको देख रही थी और आप रो रही थी और आपको रोते हुए देख के मेरे दिल को कुछ हो रहा था। मैं इसलिए नहीं रो रही थी, मैं अपने बाबा की वजह से रो रही थी, मुझे उनकी कमी महसूस हो रही थी। ओ बाबा नहीं है तो इसलिए मैं रो रही थी। आपके वालिद साहब पोजीशन हयात का नहीं है, वो तो किस्मत की बात है। यहाँ तक आई हूँ तो इंशाल्लाह आगे भी जाऊंगी मैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बड़ी बात। आपके घर में और कौन कौन है फाइका? आवाज़ नहीं आ रही। आपके घर में और कौन कौन लोग हैं? भाई हैं, मामा है मेरी। अच्छा भाई है, उनको क्या उम्मीदें थी आपसे, वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे? मामा को बहुत ही उम्मीद थी मुझ पे, और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपने उस्ताद जी का, मोहम्मद फैज़ुल चिश्ती साहब का, कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, दिन रात मुझ पे मेहनत की। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपने घर वालों का कि जिनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज इस जगह पे पढ़ने के लिए आई हूँ, और ख़ास करम है पाक सैयदा का मुझ पे। बड़ी बड़ी बात है। हमारी बड़ी बात दोनों है। कंटेस्टेंट जिनके वालिद नहीं है। और और जब इतनी दोनों खूबसूरत रोते हैं, इनकी हाँ। ट्रेनिंग बच्चियों के मैं देख रहा हूँ। आप देखिए कि क्या ये लोग पढ़ने वाली हैं और इस उम्र में ये लोग ये पढ़ रही हैं माशाल्लाह। और मैं सभी भाई फसी भाई, हमारे पाकिस्तान में फीमेल नातखां बहुत कम मुझे नज़र आती हैं, या कम शायद इस मुझे उनको प्लेटफॉर्म कम मिलता है। क्या वजह है कम? जिस तरह ये दो लड़कियां माशाल्लाह जीती हैं, ये हमारे सामने ये इतनी प्यारा पढ़ने वाली हाँ। मौजूद हैं आज भी। तो बच्चियों को लोग आगे भेजते नहीं हैं या इस काम में आगे करते नहीं हैं, ये बताइए क्या लगता है आपको? जी सभी आप जवाब देंगे? मैं आप जी 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 बुनियादी बात यह है कि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है जी। और मैं एक तवील अरसे से पीटीवी के मुकाबलों में इधर उधर बच्चियों को सुनता रहा हूँ। जी। यानी ऐसा टैलेंट सामने आता है कि जिस पर हम शजदर रह जाते हैं सही। कि यार थोड़ी सी अगर इनको सपोर्ट हो जाए और इनकी तरबियत हो जाए जी। तो ये अपने फ़न में एक बहुत ही नुमायाँ सितारा बन सकती हैं इस उफ़क़ का। लेकिन होता क्या है कि बच्चियाँ अगर मुकाबला जीत भी लें तो उनके लिए अवामी परफॉर्मेंस के मौक़े कम होते हैं, ख़वातीन की महफिल कम है, उसका दायरा महदूद होता है, बहुत कम चांसेस मिलते हैं और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें मीडिया पर पढ़ना मैसर आए और उनकी शोहरत का दायरा एकदम वसी हो जाए। तो बहुत टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि आपने देखा ओवरऑल मुकाबले में बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी वो ज़्यादा बेहतर। और मदिया कॉन्सर्टली कह भी रही थी कि लड़कियां, वो चाहती भी थी कि लड़कियां आ गए, लड़कियां जीतें। एक नज़ाकत भी होती है, फीमेल वॉइस में एक बहुत नज़ाकत होती है, लताफत होती है, उसको अगर वो सही तौर पे इस्तेमाल कर लें। और नात में और दीनी हवालों से जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं उसमें तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है।